Tutorial bakar burung dengan baik. Siapkan wajan, buka beliau, masukkan baja ringan. Apatar, siapkan bango, taruh di ember, lalu bedakin beliau, aduk baik kudanil, lalu bakar tirek. Kipit-kipit, papa lu minum sprit. Lempar dulu goblok. Oke guys, waktunya kita balik nih. Balik sono lu goblok. Ya, tato naga lu. Wih, daging montra udah matang guys. Oh tuh, mantep banget anjir. Dalam aja ah.